नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अहले ईमान से तक़वा की सिफ़त और कैफियत मतलूब है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारहा इस तक़वा के इख्तियार करने का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह मस्ततअतुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ये और इस जैसी और मुतअद्दिद आयात में तक़वा का हुक्म दिया गया है। लफ्ज़ तक़वा विक़ाया से माखूज़ है। विक़ाया का माना है बचाव और हिफाजत का ज़रिया। इसी से ये लफ्ज़ तक़वा निकला है। तक़वा के 3 माने आम तौर पर कुतुब में बयान होते हैं। खौफ और हैबत खुदावंदी, दूसरा है इताअत और इबादत, और तीसरा है दिल को गुनाहों से दूर रखना। ये तीसरा माना जो है ये इसका हकीकी माना है, जबकि इब्तिदाई 2 माने मजाजी कहलाते हैं। जब बंदा तर्क मासी का अज़म करता है और उसके मुताबिक फिर अमल इख्तियार करता है तो ऐसे शख्स को मुत्तकी और इस अमल को तक़वा कहते हैं। तक़वा के उलमा ने दरजात बयान किए हैं। पहला दर्जा ये है कि दिल को आज़ा मासी और मुहर्रमात से महफूज रखना। दूसरा दर्जा ये है कि दिल और आज़ा को मकरूहात से महफूज रखना। और तीसरा दर्जा ये है कि लायानी और फजूल उमूर से अपने आप को दूर रखना। तक़वा का मफ़हूम अहले इल्म ने इस तरह बयान किया है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से मना फरमाया है उसमें तुझे मशगूल ना पाए, और जिसका हुक्म फरमाया है वहाँ गाफिल ना हो पाए। और बाज़ हज़रात इस तरह इस मफ़हूम को वाज़ेह करते हैं कि तक़वा ये है कि इंसान अपने और अज़ाब के दरमियान बचाव का ज़रिया बना ले। फिर ये बचाव उन आमाल के ज़रिए हो जिसके करने का हुक्म दिया गया, जैसे ईमान है, नमाज है, इबादत हैं। इसी तरीक़े से इताअत के और तरीक़े हैं। और इसी तरीक़े से दूसरी किस्म उन आमाल से इज्तिनाब जिससे मना किया गया है उसको ज़रिया बना ले। कुफ्र है, शिरक है, निफाक है, सूद है, रिश्वत है, इस तरीके के तमाम उमूर से अपने आप को दूर रखे। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। तक़वा असलन दिल का अमल है। फिर दिल का अमल उसके आज़ा से सादिर होने वाले अमाल पर असर अंदाज होता है। यही वजह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अत्तक़वा हाहुना, दिल की तरफ इशारा किया कि लोगों तक़वा इस जगह है। और फिर मज़ीद फरमाया, लोगों जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर वो सालेह हुआ तो सारा जिस्म सालेह होगा, और अगर उसमें फसाद होगा तो जिस्म में फसाद होगा, और वो टुकड़ा दिल है। यानी दिल जो है वो अल्लाह का मुती और फरमाबरदार और वफादार हो जाए। ये कैफियत कैसे हासिल होगी? इसके लिए 4 चीज़ें हैं जिसको हमेशा मुस्तहज़र हाजिर रखना ज़रूरी है। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत और किबरियाई का एहसास। नंबर 2, मेरा रब मेरे हर अमल को देख रहा है। नंबर 3, क़यामत के दिन मुझे अपनी ज़िंदगी का पूरा हिसाब और किताब पेश करना होगा। वहाँ पर मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जो छुपा रह जाए, सामने आ जाएगा। तो ये उमूर है जिसकी पाबंदी लाजमी है। जब यह दिल में मौजूद रहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन
کو حاضر ناظر جانے ہمیشہ۔ نمبر 2 کہ میرا ہر عمل وہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 3 اپنے آپ کو کمزور سمجھے، میں ایک عاجز مخلوق ہوں۔ اور نمبر 4 یہ کہ قیامت کے دن مجھے اپنے اعمال کا حساب کتاب اپنے رب کو دینا ہے۔ وہ دن جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، دائیں اور بائیں کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ہوگا، اور براہ راست اللہ پوچھے گا زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں ضائع کی، مال کیسے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ جب تک یہ لازمی سوالات کے جواب بندہ نہ دے دے تب تک وہ رب کے دربار سے اس کے قدم ہل نہ سکیں گے۔ جب ان باتوں کو وہ ہمیشہ یاد اور تازہ رکھے گا، اس کا نتیجہ اس کے دل پر پڑے گا، اور دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ جس کے نتیجے میں وہ نیکی کی طرف راغب ہوگا اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ تقوی کے مفہوم کو مزید سمجھنے کے لیے ایک اور طریقے سے آپ کے سامنے اس کی وضاحت رکھ دیتا ہوں۔ بعض اہل علم نے وضاحت اس طرح کی ہے کہ تقوی 3 قسم کا ہے۔ ایک ہے فطری تقوی، دوسرا ہے طبعی تقوی، اور تیسرا ہے شرعی تقوی۔ فطری تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جانوروں میں یہ صفت رکھی ہے کہ جو چیز ان کی صحت کے لیے یا ان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو، جانور وہ نہیں استعمال کرتا۔ اگر کبھی ان کے سامنے آ جائے تو وہ اپنا منہ ہٹا دیتے ہیں۔ یہ وہ فطری تقوی ہے جس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ طبعی تقوی کی مثال یہ ہے کہ جب بخار ہو تو سرد پانی نہیں پینا ہے، بلڈ پریشر ہو تو نمک نہیں استعمال کرنا، شوگر کا مریض ہو تو چینی نہیں استعمال کرنا۔ جب ان اشیاء سے وہ اجتناب کر رہا ہوتا ہے تو یہ وہ طبعی تقوی ہے جس پر وہ عمل کر رہا ہے۔ اور تیسری قسم شرعی تقوی کہ وہ تمام امور جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے، دور کر لے۔ یعنی احکامات الہیہ کی پابندی کا نام تقوی ہے، اور احکامات الہیہ کی نافرمانی جو ہے یہ تقوی کے مخالف صفت اور کیفیت ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اللہ ہی کی اطاعت کرے، اسی کی عبادت کرے، اس کی عظمت اور اس کی ہیبت کا احساس اپنے دلوں میں تر اور تازہ رکھے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کی زندگی ایک اچھے انداز میں گزرے گی، اور اخروی زندگی میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، جیسے ارشاد فرمایا کہ اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔